Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un tagine viande aux haricots verts. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام اصدقائي، نتمنى تكونوا في اجمل الاحوال. هذا النهار نقدم لكم طاجين ديال اللحم باللوبيا الخضراء. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. Pour les ingrédients, j'aurai besoin 1 kg de viande, un oignon que j'ai coupé en petits morceaux, 400 g de pulpe de tomate. J'aurai besoin aussi l'haricot, persil. Et pour les épices, j'aurai besoin du sel, la moitié de petite cuillère de cannelle, une petite cuillère de gingembre, une petite cuillère de paprika et une petite cuillère de curcuma, 2 gousses d'ail et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. بالنسبه للمقادير راح احتاج كيلو لحم وبصله و400 غرام ديال صلصه الطماطم واللوبيا شعره هاد المسطحه هادي وشويه معدنوس. وبالنسبه للتوابل راح احتاج الملعقه صغيره ديال سكينجبير، ملعقه صغيره ديال التحميره، وملعقه صغيره ديال الخرقوم، وملعقه صغيره ديال الملح، ونصف ملعقه صغيره ديال القرفه. وراح احتاج فصين ديال الثوم و3 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون. دونك j'ai mis la viande ici. درت اللحم هنا. je mets les épices. ندير الملح، القرفه والسكينجبير، جانجامبر. je mets tous les épices. الفلفله حمراء، الخرقوم، et j'ajoute poivre ونزيد شويه الفلفله او الابزار. j'ajoute l'ail، نزيد شويه ديال الثوم، ميلونج ونخلط. un petit peu d'huile d'olive، شويه زيت زيتون، et je laisse la viande reposer 15 minutes ونخلي اللحم يرتاح 15 دقيقه. Maintenant dans le tagine je mets l'huile qui est restée. في الطاجين نضيف الزيت et l'oignon والبصل et j'ajoute la viande. ونضيف اللحم et je laisse revenir la viande doucement ونخلي اللحم ديالي يتقلى على راحته.
Et là je vais ajouter un petit peu de sauce tomate. غادي نزيد واحد شويه ديال صلصه الطماطم. Et j'ajoute un peu de persil ونضيف واحد شويه ديال المعنوس. Et je laisse cuire doucement ونخليه يطيب على راحته. Et maintenant je coupe l'haricot. Moi je la coupe avec le ciseau. قطع هاد اللوبيا بالمقص كنفضل. Dans une marmite, j'ai mis de l'eau. في هاد الطنجرة درت الماء. Je mets un peu de sel. ندير الملح. Et après que j'ai coupé et j'ai lavé l'haricot, je vais le mettre dans l'eau pour cuire. من بعد ما قطعت وغسلت اللوبيا الخضراء غادي نديرها في الماء باش تسلق. Je laisse cuire de 15 à 20 minutes ونخليها تسلق من 15 حتى ل 20 دقيقة. Et sur le persil ici, je vais ajouter un peu d'huile d'olive. على المعدنوس غادي ندير زيت الزيتون et là qui m'a resté والثوم اللي شاطلي. Je vais ajouter une petite cuillère de paprika, واحد الملعقه صغيره ديال الفلفله حمراء, la moitié de petite cuillère de gingembre, نصف ملعقه صغيره ديال سكينجبير et la moitié de petite cuillère de curcuma, ونصف ملعقه صغيره ديال الخرقوم, un peu de poivre, شويه ديال الفلفله, et un peu de sel. Et je prends et je mixe. Je prends une poêle, je mets l'huile d'olive, 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. ناخذ مقله وندير فيها من ملعقتين حتى 3 ملاعق كبار ديال زيت الزيتون. et je mets la sauce tomate ونضيف صلصه طماطم. et j'ajoute le chermoula qu'on a préparé, ونزيد ديك الشرموله اللي حضرناها. et je laisse revenir ونخليها تقلى. Et après j'ajoute l'haricot
ومن بعد نزيدو اللوبيا. Et je laisse cuire 10 minutes et après on revient ونخليها تطيب 10 دقائق. Et maintenant je vais mettre l'haricot par ici. وغادي نضيف اللوبيا. Et voilà ma recette pour aujourd'hui mes amis. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à abonner la chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle recette rapide et facile. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تشتركوا في قناتي وتضغطوا على اللايك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.